Ako di ay si Ricky Lipawpaw, Pastor Ricky Lipawpaw, nagpuyo sa EMB Homes Labangal, ah, isang pastor o nag-sideline bilang tricycle o ginaa ko karon diri sa opisina sa e-commerce Bulyom sa nag Kuskusugan. nagpatutuo o nagpamatuod nga kay naimbitaran man ko dinhi nga na-introduce ako ang products, ang mga produkto o nagpasalamat ako nga na-introduce ako aking mga produkto ug sa dihang natilawan ako ni nakaingon jud kog dako tabang sa kuha o ipikto kay kuan man gud kana na ako'y sakit nga nag prostate nga kuan ba kanang nag-iihi ko kuan pakunti-kunti ginagmay lang o nagpasalamat ko kay Sir Lito sa dihang na tilawan ako ni na-introduce ako ni dayon naka-take ko ani og bali 1 week nga pag-take na ko ani na obserbaran ako ang akong kaugalingon nga wala naayo jud ko na health jud ko sa maong tungod nining maong product nga dako kay kong pasalamat nga na-introduce ako ani mong product sa maong company ug labi na sa ato ang presidente sa company sa Easy Commerce nga gigamit siya sa Ginoo para maimbento ning mong product ma-introduce sa katawhan o nagtuo ko nga pinaagi niini daghang matabangan ako usagid ko nagpamatuod nga tabangan jud ko niini alang sa mga tao nga naay gibati sa panglawas lalo na sa prostate ay dako gid kay ning makatabang sa ato na ako usa sa nagpamatuod nini muna nga nalipay ko kog dako tungod kay pinasikat sa pulong sa Ginoo nag-ingon man gud ang pulong sa Ginoo diya sa Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 1 nga ang tanang mga butang ilalom sa langit adunay kapanahunan matag pangyayari may tinakda nga panahon kaya salamat nga i-introduce ni sa ako kay mauna ni siya ang panahon nga gigamit sa Ginoo para daghang tawo matabangan ini. Salamat gid kaayo. Una nga alang sa mga tawo nakakita nining maong video, testingi lang ninyo o pag-inquire mo about ani kay dili lang prostate ang kayang kung ano niini kanang tabangan. Uban pa mga lalo na sa mga may high blood na ay kidney failure o unsa bang mga sakit nga inyong gibati dako gid kay katabang ni nga daghan pud nagpatutuo niini diri sa amo ang diri sa opisina ako sad na usa ka nagpatutuo niini una nga daghan kayong salamat ang lahat ng kapurihan ang pagtanang pasidungog alang lang yun sa atong Ginoo nga kay siya man ang may likha sa lahat ng bagay.